जय हिंद। प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर आज एसी ओडिया क्लास को समस्त को स्वागत करछि। तो जो भी छात्र छात्री मानकर बर्तमान सुधा प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर परीक्षा सरी ना तो निश्चित रूपे से आज एसी क्लास टी देखो जहाँफल आज क्लास आम जो इम्पोर्टाट 2 मार्किया प्रश्न को बर्तमान आम जो आलोचना करुँ यूनिट 1 रु शब्दर संज्ञा और रूढ़ीर अर्थ विषय तो समस्ते निश्चित रूपे बुझीपारे और एमती टाइप ही सब तुम क्वेश्चन पड़ो एथर जो एनईपी मोड जो परीक्षा अच्छी तो आगू जो भी यूनिवर्सिटी परीक्षा होना समस्त देखिपारे यूनिवर्सिटी बहुत सारा हेल्पफुल हो तुमर प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर परीक्षा सरला आम खूब शीघ्र प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर परीक्षा क्लास आरंभ करदेबू। तो निश्चित रूपे चैनल को सब्सक्राइब कर देकी ऑल नोटिफिकेशन टी को प्रेस कर देते। तो प्रथम प्रश्न देखिए। प्रथम प्रश्न कही शब्दर संज्ञा संपर्क में आलोकपात कर। ठीक अच्छे। तो शब्दर संज्ञा माने शब्द क्या कहुए तो से तार संज्ञाटा आमको पचार। तो कौन कह ना शब्द गोटे गोटे वस्तुर चिन्ह स्वरूप तेणु वस्तुर चिन्ह स्वरूप को आम शब्द कहीपर। गोटे गोटे चिन्ह जिते गोटे हाँ गोटे गोटे चिन्ह जिते गोटे गोटे भावनार प्रतिनिधित्व करे सेतेबेले तार प्रतीक रूपे गण्य हुए। तो जिते गोटे गोटे चिन्ह प्रत्येक गोटे गोटे कौन ना प्रत्येक भावनार प्रतिनिधित्व करेंगे तो ताकू से आम प्रतीक रूपे ताकू गण्य होता है। किंतु सबू चिन्ह प्रतीक नुहे चिन्ह मध्य अभिव्यंजना जितेबले आरोपित हुए सेतेबले ताहा प्रतीक परिगणित होता है। तो ये हूँ शब्दर संज्ञा देला। तो बर्तमान दी जो प्रश्न शब्द बा भाषा कौन संक्षेप लेख तो कौन लिखा ना मनीष मन एक विचित्र रहस्यमय जगत यही मन मध्य रूप अरूपर लीला खेला चली थाए। दृश्यमान जगतर इंद्रिय ग्राह्य सरल पदार्थ मनरे रूपर प्रतिमा गढ़ी तले किंतु अपरूप को मनीष रूप दिए तार भाषा भावना और मनर शीतलता द्वारा। देखो तेणु ये कहवाई ये कौन लिखाई ना जो रही आमर शब्द बा भाषा तेणु आमर जो विभिन्न प्रकार आमर इंद्रिय रही से सबू अनेक प्रकार क्रियाशील अच्छा। तेणु आम जो मनर भावना को आम प्रकाश करने आम जो मध्यम खोजु तो तार मध्यमटी हूँ कौन शब्द बा भाषा। तो सकल रूप और अरूप व्यक्त हुए यही भाषा माध्यम। तेणु शब्द बा भाषा हूँ मनीष मनर भावना। तेणु मनीष जहाँ भावे मनीष मनर जो भावना ताको आम क्या द्वारा परिप्रकाश करूँ भाषा द्वारा ताको आम परिप्रकाश करूँ। तापर पचार बनान अशुद्धि कहले कौन बुझ ना ओडिया भाषा व्यापक शब्द संपद रही यार प्रतिटी शब्दर स्वतंत्र बनान रही। तेणु देख जेकोसी शब्दर प्रतिटी बनान रही जदि तार बनान रे आम जदि कौन चेंज करदे ताहले तार अर्थटी संपूर्ण रूपे बदल जीव। ठीक अच्छे। तेणु तार जमी आम जान कूल कूल गोटे हूँ करे हर्षकार कु आ गोटे हूँ कूल आ गोटे हूँ करे दीर्घकार कूल कूल। तो यही दुईटा शब्द ये हर्षकार और ये दीर्घकार तार बनान सीना एका आसी कौन आस कूल कूल किंतु ताको जदि अलग लिखिदेवा ताले तार अर्थ मध्य अलग हो जाउची। तो बनान जनित अशुद्धि रहिले शब्दर अर्थ बदली जाए। जमी देखो विष्णुपदी विष्णुपद उभय शब्दर केवल ईकार प्रभेद देखो पदी पद। तेणु एथिपाई तो उभय शब्दर अर्थगत पार्थक्य परिलक्षित होता है। तो ये हूँ कौन बनान अशुद्धि कहले कौन बुझ। तापर आसला शब्द कहले कौन बुझे। देखो शब्द प्रथम आम जानले शब्दर संज्ञा तापर एठी देछि शब्द कहले कौन बुझ ना अर्थ प्रदान करुवा गोटे वर्ण बा वर्णर समष्टि को शब्द बोली कहुए। आम जाचु एक बा एकाधिक वर्ण मिसी कौन सी अर्थ प्रकाश कले धरा जो मुझे कलश स तो ये क गोटे कौन हो अक्षर तो एक बा एकाधिक अक्षर मिसिकी आमर ये कौन हो वर्ण आमर शब्द सृष्टि करुच्ची। तो अर्थरध नथिबा वर्ण समष्टि केबे हेले शब्दवाच्य हो पार ना जदि कौन मुझे कहमी क ट ल प त ये कौन किसी बुझीगला कि बुझीगला। तेणु जदि अर्थ नथिबो ना ताहले सेटा शब्दर पदवाच्य हेब ना। शब्द जितेबाला वाक्य व्यवहृत हुए ता पद हो जाए। देख धर जो मुझे कहमी राम गोटे भल पिला तो एठी राम गोटे शब्द होता गोटे गोटे शब्द होता भल गोटे शब्द होता और पिला गोटे शब्द होता कि जो मिसीगले हो गला राम गोटे भल पिला। तो राम गोटे भल पिला वाक्यर राम हूँ गोटे पद
ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦ ଏବଂ ଭଲ ଗୋଟେ ପଦ ପିଲା ଗୋଟେ ପଦ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଏକଲା ଥିବ ସେ ଶବ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଟାଣି ନିଆଯିବ ବା ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କରିଦିଆଯିବ ତାକୁ ପଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭାଷାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଓ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ତର। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶବ୍ଦ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ସାମିଲ। ତାହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତ ତଦ୍ଭବ ତତ୍ସମ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଆଣିଥାଉ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ କ'ଣ ହେବ? ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଅର୍ଥ ମିଶର, ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଶର ବା ଦେଶ ବା ଜାତି ନେଇ ମିଶର ଶବ୍ଦକୁ ପରେ ବୁଝାଗଲା ପରେ ମିଶର ଦେଶର ବସ୍ତୁ, ସେହି ମିଶର ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଗଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥରେ ମିଶର ଦେଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ କାଚ ଭଳି ଚିନି ମୁଣ୍ଡା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ପ୍ରଥମ କହିଲା ଦେଖ ଯେ ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଦେଖ ମିଶର। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମିଶର, ତ ସେଇ ମିଶର ଶବ୍ଦକୁ ପରେ ବୁଝାଗଲା ମିଶର ଦେଶର ବସ୍ତୁ। ମାନେ ମିଶର ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ମିଶର ଦେଶର ବସ୍ତୁଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ମିଶର ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେହି ମିଶର ଶବ୍ଦ ପରେ ବୁଝାଗଲା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମିଶର ଦେଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ କାଚ ଭଳି ଚିନି ମୁଣ୍ଡା, ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ମିଶ୍ରି ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉଦାହରଣ ସୁକୁମାର ସେନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିମା ଓ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ଶବ୍ଦରୁ ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥ ଓ ପରେ ସେହି ପ୍ରତିମାର ଅର୍ଥ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ ହୋଇ ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥରେ ସେହି ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଇଜି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖ, ଆରାମସେ ମନେ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଯେ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ତ ଦେଖ ବକ୍ତା ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଧରଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ ରୂଢ଼ିବୋଧକ ପଦ ସଂହତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଅର୍ଥ ଏକା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲର ବୁଲିକି ଯେମିତି ତାକୁ କହିବା। ତ ଏହା ଅଭିଧାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନକରି ବିଶେଷ ଲାକ୍ଷଣିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହା 3 ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କହିଲା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଦେଖ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ମାନେ କ'ଣ ନା, କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ଏକ ନୂତନ ଲାକ୍ଷଣିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଠି କ୍ରିୟା ଥିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅହନ୍ତା ରଖିବା ମାନେ ରାଗିବା, ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ଗୋଟେ ବୁଝଉଛୁ। ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା ମାନେ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧିତ ହେବା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଅନୁମାନ କରିବା। ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା ମାନେ ଘୃଣା କରିବା। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବା ମାନେ ଦୃଢ଼ ହେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଯେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଏଥିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିରେ କୌଣସି ଆମେ କ୍ରିୟାପଦ ପାଇବା ନାହିଁ। ଯେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଅନ୍ଧ ବୁଝାବଣା, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, କାଠିକର ପାଠ, କପାଳ ଲିଖନ, ଗୋବର ଗଣେଶ, ନମୁନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ନମୁନାରେ ଦେଇଛି। ଅକଲ ସାଲିମ, ତ ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାହେଲେ କୌଣସି କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବ ତ ତାକୁ ଏକାଯେ ଆମେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ତ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଯେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆମେ କହିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିବା, ହେଲା, ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ହେଉ, ବା ଯେମିତି ହେଉଛି ଆମ ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ି ରହିବା, ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତ ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନା। ତେଣୁ ଉପମେୟକୁ ଉପାଦାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ସହିତ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପଦ ସଂହତିଟି ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେନି କ'ଣ, ଆମର ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ଏସବୁ ତାର ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢ଼ି? ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସେ କାମ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛି। ତାପରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ନ ପଡ଼ିବା ମାନେ କ'ଣ, ଅଧିକ ଖୁସି ହେବା। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା ମାନେ ଗୁହାରି କରିବା। ଗୋଡ଼ ଧରିବା ମାନେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି
ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ମାନେ କାମରେ ବାହାରିବା। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିନେଲି ମାନେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ତା'ର ଉଦାହରଣ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ।